شعر کے کوئی زندہ رہے کیسے، کوئی زندہ رہے کیسے جہان دار فانی میں، کوئی زندہ رہے کیسے جہان دار فانی میں، مجسمہ ساز نے سانسیں جو گن گن کے عطا کر دیں، مسیحا ڈھونڈ کے لاؤ کہ کچھ ارمان باقی ہیں، مسیحا ڈھونڈ کے لاؤ کہ کچھ ارمان باقی ہیں، میں زلفی ابتدا میں تھا اجل نے انتہا کر دی۔ ایک نظم کے اندشات، ظلم بربریت کی جیتی جاگتی تصویر ہے، ظلم و بربریت کی جیتی جاگتی تصویر ہے، اے منصفو تجھ کو پکارے وادی کشمیر ہے، ظلم و بربریت کی جیتی جاگتی تصویر ہے، اے منصفو تجھ کو پکارے وادی کشمیر ہے، غاصبیت ظلم ڈائے عصمت دری کی انتہا، غاصبیت ظلم ڈائے عصمت دری کی انتہا، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی کیا یہی توقیر ہے، اے منصفو تجھ کو پکارے وادی کشمیر ہے، اس کے نہتے پھول دیکھو خوں میں نہلائے ہوئے، اس کے نہتے پھول دیکھو خوں میں نہلائے ہوئے، کشمیریوں کے حلق پر لٹکی ہوئی شمشیر ہے، اے منصفو تجھ کو پکارے وادی کشمیر ہے، طالب علم و ہنر بینائیاں رسوا ہوئی، طالب علم و ہنر بینائیاں رسوا ہوئی، محتاجیوں کی زست میں نوحے کنا تنویر ہے، اے منصفو تجھ کو پکارے وادی کشمیر ہے، خون شہیداں رائے گاں بہتا نہیں تم دیکھنا، خون شہیداں رائے گاں بہتا نہیں تم دیکھنا، بکھری ہوئی ہے جا بجا جو ظلم کی زنجیر ہے، اے منصفو تجھ کو پکارے وادی کشمیر ہے، ظلم و جبر کی آگ دھوئیں سر پہ منڈلاتے ہوئے، ظلم و جبر کی آگ دھوئیں سر پہ منڈلاتے ہوئے، یہ میرے کشمیر کی لکھی ہوئی تقدیر ہے، اے منصفو تجھ کو پکارے وادی کشمیر ہے، اور وادی کشمیر زلفی نعرہ تکبیر ہے، وادی کشمیر زلفی نعرہ تکبیر ہے، یہ کسی کافر کی کیسے باپ کی جاگیر ہے، ظلم و بربریت کی جیتی جاگتی تصویر ہے، اے منصفو تجھ کو پکارے وادی کشمیر۔ سارا خزاں کی زد میں چمن میں، سارا خزاں کی زد میں تم آؤ جانا بہار آئے، غزل کے چند اشعار، اسی کا حکم چلتا ہے وہ میری ماہ رانی ہے، میرے دل کے جزیرے پر اسی کی حکمرانی ہے، نشیلے لب سیاہ زلفیں ہے چہرہ چاند کے جیسا، نہیں لگتی زمین زادی پری وہ آسمانی ہے۔ عشق نظم جبریل کے حوالے سے تقریب ہو رہی ہے، عشق کا ایک نظم پیش کروں گا۔ کسی کو ہے الڑ جوانی سے عشق، کسی کو ہے دنیا فانی سے عشق، کسی کو خود اپنی کہانی سے عشق، انادل کو بھی نغمہ خوانی سے عشق، نہیں عشق کوئی کہانی نہیں، رقم عشق سے داستانیں گئی، کہیں عشق شمع میں پروانہ ہے، کہیں بھنور پھولوں کا دیوانہ ہے، شبنم کو جو گل کی پتی سے عشق، تو پودوں کو ہے اپنی مٹی سے عشق، ہمالی کے دل میں جو عشق چمن، تو معشوق اس کے گلو دسترن، مرغ سحر کو اذانوں سے عشق،
तो शाही को ऊंची चट्टानों से इश्क, मोती को साहिल तो माही को आब, उजाले को प्यारा है खूब आफ्ताब, सजी ये सितारों से शब खूब है कि चंदा भी तारों का महबूब है। तो दरिया को अपनी रवानी से इश्क, तो धरती को बारिश के पानी से इश्क, किसको नहीं इश्क बोलो जरा, है इश्क से दुनिया का हर सिलसिला। इश्क वाइज की तकरीर में ज़ेर बम, इश्क शायर के हाथों में मानित कलम, मुसव्वर का दीवाना तस्वीर का, तो रांझा भी आशिक था एक हीर का। हरिंदों की जान एक बोतल शराब, हरिंदों की जान एक बोतल शराब, रईसों को इश्क शराबो कबाब, अमीरों को अपनी इमारत से इश्क, वजीरों को अपनी वजारत से इश्क, किसी को है ऊंची इमारत से इश्क, सूरज का जैसे हिरारत से इश्क। ज़माने में हैं जो भी रंजो अलम, ज़माने में हैं जो भी रंजो अलम, सभी इश्क के जोर से है रकम, खुशी और मसरत के सब कारवां, इश्क की रहबरी में हुए हैं रवां। इश्क ने तोड़ डाले हैं लातो मनात, इश्क ने रोंद डाले कई सौ मनात, इसी से रकम हुए बदरो हुनैन, इसी के ही दम से है जिंदा हुसैन। इसी से रकम हुए बदरो हुनैन, इसी के ही दम से है जिंदा हुसैन। बोलो कि इश्क अपना किसने किया, बोलो कि इश्क अपना किसने किया, खुदा भी नहीं इश्क से मावरा, हुआ इस कदर उसको इश्क नबी, कि उसकी खातिर असासे दो आलम रखी, उसी के सजाई है उसके लिए कायनात, हर एक शय को बख्शी गई यादताब। नहीं मुझ पे गुफ्तार की और ताब, इश्क के मुझको मौला सिखा दे आदाब। वंगी खाली सिरवर चावे, ताव खिजरगा सीने लावे, बोली ताना जागो आसो, सह तो रे ओ सिर झुकावे। इधर की काली रातां अंदर, इधर की काली रातां अंदर, उठ उठ देखूं रास्ता जावे, आसो दियो बाले रखियो, आसो दियो बाले रखियो, दिल की चौकी खूब सजावे, आसो दियो बाले रखियो, दिल की चौकी खूब सजावे। मन जातो जे अर्जी मेरी, मन जातो जे अर्जी मेरी, रख दो पलका ऊपर चावे। दिल की चुगी खूब सजाया, मन जातो जे अर्जी मेरी, मन जातो जे अर्जी मेरी, रख दो पलका ऊपर चावे। एक न सुनी उसने मेरी, एक न सुनी उसने मेरी, अपनी गयो ऐन मनावे। आज की इस तकरीब के मेहमान खुसूसी आज़ाद जम्मू कश्मीर कल्चरल अकेडमी के डायरेक्टर जनरल जनाब चौधरी शफकत अली तशरीफ ला चुके हैं। हम आज की इस खूबसूरत तकरीब में उन्हें तशरीफ लाने पर खुश आमदीद कहते हैं। बिलाशुबा आज़ाद जम्मू कश्मीर कल्चरल अकेडमी की जब से बागडोर जनाब चौधरी शफकत अली साहब ने संभाली है, तब से इसका दायरा कार मुजफ्फराबाद से निकालकर आज़ाद कश्मीर के दीगर शहरों तक पहुंचाने का एजाज़ जनाब को जाता है। 1994 में आज़ाद जम्मू कश्मीर कल्चरल अकेडमी के क़याम से लेकर आज तक जितना भी काम हुआ और आपके दौर में जो काम हुआ, हम उस पर उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। बाद में पहली बार आज़ाद जम्मू कश्मीर कल्चरल अकेडमी के ज़रिए तमाम इस तरह की तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के साथ मीटिंग में मसरूफियत की वजह से ताख़ीर से यहाँ पे तशरीफ़ लाए। जैसा कि पहले ये ऐलान किया भी गया है कि आज का जो ये मुशायरा और तकरीब पज़ीराई, इसका मुशायरा यौम आज़ादी पाकिस्तान के हवाले से ये मुशायरा था, लेकिन इस प्रोग्राम
کو ہم نے 5 اگست کو جو ایک واقعہ رونما ہوا اس کے حوالے سے جس طرح کابینہ کے اجلاس میں بھی اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ 14 اگست کو ہم یوم یکجہتی کشمیر جو ہے وہ ہم منا رہے ہیں، اور پروگرام کے شروع میں بھی یہ اعلان کیا گیا تھا کہ ہم اس آج کی ساری ادبی نشست کو ہم اس تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ یکجہتی کے طور پہ جو ہے وہ ہم اس کو منسوخ کرتے ہیں۔ اب میں اسٹیج پہ آنے کے لیے دعوت دوں گا جناب امجد گردیزی صاحب کو کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ سید امجد گردیزی۔ ایک شعر، سندر سندر نکھرا نکھرا جس نے دیکھا ایمان لایا، سندر سندر نکھرا نکھرا جس نے دیکھا ایمان آیا، میرے وطن کشمیر کا چہرہ جس نے دیکھا ایمان لایا۔ ایک نظر، ظلم ہوتے دیکھتا ہوں پھر بھی چپ ہوں دیوتا ہوں، ظلم ہوتے دیکھتا ہوں پھر بھی چپ ہوں دیوتا ہوں، غم علم غربت غلامی، غم علم غربت غلامی دکھ یہ کب سے جھیلتا ہوں، سوچ کی سرحد پہ پیرے، سوچ کی سرحد پہ پیرے بچپنے سے دیکھتا ہوں، اور تم بڑھاپا آزماؤ، تم بڑھاپا آزماؤ میں جوانی کھیلتا ہوں۔ اور یہ شعر، جس میں ہمت ہے خریدے، جس میں ہمت ہے خریدے میں سمندر بیچتا ہوں، اور لفظ شعلے شیر صورت دوستوں کو بھیجتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ نعت کے 2 اشعار ہیں۔ اس کی رحمت سے عطا اور وسیلے سے ملا، اس کی رحمت سے عطا اور وسیلے سے ملا، نعت کا عزم مجھے رب کے خزینے سے ملا، اس کی رحمت سے عطا اور وسیلے سے ملا، نعت کا عزم مجھے رب کے خزینے سے ملا، میرے ہاتھوں میں کوئی شے بھی اضافی ہو تو کاٹ، ان لکیروں کو ملانا ہے مدینے سے ملا۔ میرے ہاتھوں میں کوئی شے بھی اضافی ہو تو کاٹ، ان لکیروں کو ملانا ہے مدینے سے ملا۔ میں آج تیرے حسین قرب کے مقام پہ ہوں، میں آج تیرے حسین قرب کے مقام پہ ہوں، اور اس مقام پہ احساس غم نہیں ہوتا، کسی بھی شخص کا وقت مقررہ کے بعد، کسی بھی شخص کا وقت مقررہ کے بعد پلٹ کے آنا مصیبت سے کم نہیں ہوتا، کسی بھی شخص کا وقت مقررہ کے بعد پلٹ کے آنا مصیبت سے کم نہیں ہوتا، اسی لیے تو جگہ جگہ سے کٹا ہوا ہے، اسی لیے تو جگہ جگہ سے کٹا ہوا ہے، وہ پیڑ ہے اور غلط جگہ پر لگا ہوا ہے، اسی لیے تو جگہ جگہ سے کٹا ہوا ہے، وہ پیڑ ہے اور غلط جگہ پر لگا ہوا ہے، تم اس کی آنکھوں کو دیکھتے ہو سو یہ بتاؤ وہ کتنا خالی ہے اور کتنا بھرا ہوا ہے، تم اس کی آنکھوں کو دیکھتے ہو سو یہ بتاؤ وہ کتنا خالی ہے اور کتنا بھرا ہوا ہے، گھڑی سے اس نے یہ کیسا پرزہ چرا لیا ہے، طلوع ہونے کے وقت شاموں نے آ لیا ہے۔ اور ایک آتی شعر کشمیر کے لیے، ہمارے ہوتے ہوئے بھی کس نے یہاں پہ آ کر ہماری چیزوں پہ اپنا قبضہ جما لیا ہے۔ یہ تھے جناب طلال فاضل، اور آپ میں ملتمس ہوں ہمارے بعد سے ہی ایک اور خوبصورت شاعر جناب نوید بٹ۔
हमारी नफरत हमारी नस्लें खराब करती, हमारी नफरत हमारी नस्लें खराब करती। तो हमने तोहफे में अपने दुश्मन को फूल भेजे, तो हमने तोहफे में अपने दुश्मन को फूल भेजे। मुझे अभी तक माश के मसलों से फुर्सत नहीं है वरना, मुझे अभी तक माश के मसलों से फुर्सत नहीं है वरना, मैं तेरे कंगन पे शेर कर कहता, मैं तेरी पायल की बात करता। मुझे मसाइल पे बात करने को 2 मिनट ही दिए गए थे, मैं किन मसाइल को छोड़ देता, मैं किन मसाइल की बात करता। मुझे मसाइल पे बात करने को 2 मिनट ही दिए गए थे, मैं किन मसाइल को छोड़ देता, मैं किन मसाइल की बात करता। कोई ताबीज दो खलासी का, मुझ पे साया है देवदासी का। आज कोसे गजा के रंगों में 8वां रंग था उदासी का। आज कोसे गजा के रंगों में 8वां रंग था उदासी का। तू जो आए तो घर में रहता हूँ, वरना अक्सर सफर में रहता हूँ। अब किसी की नजर नहीं लगती, अब मैं तेरी नजर में रहता हूँ। अब किसी की नजर नहीं लगती, अब मैं तेरी नजर में रहता हूँ। क्या के कश्मीर में भी रहते हुए ऐसा लगता है थर में रहता हूँ। हमें विरासत में जो मोहब्बत मिली हुई है, हमें विरासत में जो मोहब्बत मिली हुई है, हम इस मोहब्बत को सब कबीलों में बांट देंगे। प्यार की बारिश में मैं की फवाद दूंगा उसे, प्यार की बारिश में मैं की फवाद दूंगा उसे, दिल के शीशे में एक दिन उतार दूंगा उसे, दिल के शीशे में एक दिन उतार दूंगा उसे। वो अपना आप बस मेरे हवाले कर दे, मैं उसकी सोचों से भी बढ़कर प्यार दूंगा उसे। बहुत ऊंचा है ज़माना तेरी जुल्फों की तरह, बहुत ऊंचा है ज़माना तेरी जुल्फों की तरह। मेरे हाथ आया मैं तुझसा सवाल दूंगा उसे, मेरे बगैर वो भी कहाँ खुश रह सका। ये एक ताना मैं बार बार दूंगा उसे। तो मेरा तू जो कि ख्वाबों में मुझसे उलझा है, मेरा तू जो कि ख्वाबों में मुझसे उलझा है, मैं एक रोज हकीकत में मार दूंगा उसे, मैं एक रोज हकीकत में मार दूंगा उसे। आज किस प्यार से हिलाता है मुझे जाने दो, मेरा कश्मीर बुलाता है मुझे जाने दो। आज किस प्यार से हिलाता है मुझे जाने दो, मेरा कश्मीर बुलाता है मुझे जाने दो। मुझे बुलाने को वो महकूम कब से खत लिख लिख के उड़ाता है मुझे जाने दो, खत लिख लिख के उड़ाता है मुझे जाने दो। एक आस पे वो तारीख सी राहों पे रोज एक शम्मा जलाता है मुझे जाने दो, रोज एक शम्मा जलाता है मुझे जाने दो। कभी मजनू कभी रंजे कभी पागल की तरह, कभी मजनू कभी रंजे कभी पागल की तरह, कांटे वो राहों से हटाता है मुझे जाने दो, कांटे वो राहों से हटाता है मुझे जाने दो। चिनार की आग पे कब से वो मेरे लिए, चिनार की आग पे कब से वो मेरे लिए रोटियां दूध की पकाता है मुझे जाने दो, रोटियां दूध की पकाता है मुझे जाने दो। सुनते हैं मिलन की आस लिए वो हर रोज, सुनते हैं कि मिलन की आस लिए वो हर रोज चल के बॉर्डर तक आता है मुझे जाने दो, चल के बॉर्डर तक आता है मुझे जाने दो। थैंक यू। मेरी निगाह में वुसअतें परवरदिगार दे,
میری نگاہ میں وسعتیں پروردگار دے، نعت نبی کے نور کو مجھ پر اتار دے، میری نگاہ میں وسعتیں پروردگار دے، نعت نبی کے نور کو مجھ پر اتار دے، ذکر رسول پاک کا چشمہ ابل پڑے، ذکر رسول پاک کا چشمہ ابل پڑے، سیراب کر مجھے میری قسمت سوار دے، سیراب کر مجھے میری قسمت سوار دے۔ غزل کے 2-3 اشعار کے ایک سی کیفیت سے گزرے ہو بھی سکتا ہے، ایک سی کیفیت سے گزرے ہو بھی سکتا ہے، میرے حال پہ ہنسنے والا رو بھی سکتا ہے، ایک سی کیفیت سے گزرے ہو بھی سکتا ہے، میرے حال پہ ہنسنے والا رو بھی سکتا ہے، اور ہر کشمیری لڑکے کو تو پیار کا ایک احسان سمجھ، ہر کشمیری لڑکے کو تو پیار کا ایک احسان سمجھ، تیکھی آنکھوں میں یہ سپنے وہ بھی سکتا ہے، اور آج بہت مصروف ہوں یار پیار ویار کے چکر میں، آج بہت مصروف ہوں یار پیار ویار کے چکر میں، بعد میں ملنا کام تمہارا ہو بھی سکتا ہے، آج بہت مصروف ہوں یار پیار ویار کے چکر میں، بعد میں ملنا کام تمہارا ہو بھی سکتا ہے۔ اور ایک نظم میرا کشمیر آتا ہے، آپ اس نے اکثر بات میں پہلے سن رکھیے۔ ابھی کچھ سال پہلے کا چلا ہے ذکر تو صاحب، ابھی کچھ سال پہلے کا چلا ہے ذکر تو صاحب، مکمل آدمی تھا میں مکمل خواب تھے اپنے، مکمل آدمی تھا میں مکمل خواب تھے اپنے، مجھے دریائے نیلم کی تلاطم خیز موجوں میں مکمل چاند دکھتا تھا، مجھے دریائے نیلم کی تلاطم خیز موجوں میں مکمل چاند دکھتا تھا، شکارا جھیل جل میں تھا، امیدوں کا دیا روشن میرے ہر ایک پل میں تھا، میری بھرپور دنیا تھی توجہ کا میں مرکز تھا، میری پہچان تھی لوگوں میری ایک شان تھی لوگوں، میری پہچان تھی لوگوں میری ایک شان تھی لوگوں، ہوا کے سر جھونکے نے مجھے جھنجھوڑ ڈالا ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے میرا کوئی خواب ٹوٹا ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے میرا کوئی خواب ٹوٹا ہے، مجھے دریائے نیلم کی تلاطم خیز موجوں میں ادھورا چاند دکھتا ہے، شکارا جھیل ڈل میں ہے، شکارا جھیل ڈل میں ہے، امیدوں کا دیا بجھ کر ادھورا کر گیا مجھ کو، ادھورا آدمی ہوں میں ادھورے خواب ہیں اپنے، میرا حلیہ ادھورا ہے میرا نقشہ ادھورا ہے، مجھے ایسا لگے جیسے میرا سب جسم آدھا ہے، مجھے آدھا سنائی دے مجھے آدھا دکھائی دے، مجھے آدھا سنائی دے مجھے آدھا دکھائی دے، میری تصویر آدھی ہے میرے سب رنگ آدھے ہیں، یہ قصہ مختصر سا ہے میرا کشمیر آدھا ہے۔ یہ قصہ مختصر سا ہے میرا کشمیر آدھا ہے۔ ایک سایہ مجھے جلنے نہیں دیتا ورنہ، ایک سایہ مجھے جلنے نہیں دیتا ورنہ، شہر کا شہر میرے سر پہ ہے سورج کی طرح، ایک سایہ مجھے جلنے نہیں دیتا ورنہ، شہر کا شہر میرے سر پہ ہے سورج کی طرح۔ غزل سے کچھ شعر کے زندہ غزلیں کہنے کو، زندہ غزلیں کہنے کو پہلے مرنا پڑتا ہے، زندہ غزلیں کہنے کو پہلے مرنا پڑتا ہے، اور نظم بھی کہنی ہوتی ہے، نظم بھی کہنی ہوتی ہے، پیٹ بھی بھرنا پڑتا ہے، نظم بھی کہنی ہوتی ہے، پیٹ بھی بھرنا پڑتا ہے، اور اپنے سر پہ آئے تو، اپنے سر پہ آئے تو یار سدھرنا پڑتا ہے، اپنے سر پہ آئے تو یار سدھرنا پڑتا ہے۔ ایک شعر کے میرے تحفے بھی میرے ساتھ لوٹے، میرے تحفے بھی میرے ساتھ لوٹے، اسے کہتے ہیں خالی ہاتھ آنا،
میرے تحفے بھی میرے ساتھ لوٹے، اسے کہتے ہیں خالی ہاتھ آنا۔ جنونیت بھی کسی کی سکون تک پہنچی، جنونیت بھی کسی کی سکون تک پہنچی، ہماری لفظی محبت جنون تک پہنچی۔ اور یہ آسمان کا برسنا ہمیں بتاتا ہے، یہ آسمان کا برسنا ہمیں بتاتا ہے، ہمارے غم کی خبر مونسون تک پہنچی۔ یہ آسمان کا برسنا ہمیں بتاتا ہے، ہمارے غم کی خبر مونسون تک پہنچی۔ اور کسی نے نظم کہی تھی جو رائے گانی پر، کسی نے نظم کہی تھی جو رائے گانی پر، وہ ایک نظم ہی آخر فنون تک پہنچی۔ کسی نے نظم کہی تھی جو رائے گانی پر، وہ ایک نظم ہی آخر فنون تک پہنچی۔ ایک نظم: تم جیو اور ایسے جیو، تم جیو اور ایسے جیو جیسے جینے کو جینا کہے سب جہاں، یوں ہنسو جیسے ہنسنے کو شاعر کہے پھول ہنستے ہیں یوں، یوں ہنسو جیسے ہنسنے کو شاعر کہے پھول ہنستے ہیں یوں، تیری آنکھوں میں وہ روشنی ہو جسے دیکھ کر یہ کہا جا سکے یہ ستارے اگر اس قدر روشنی دیں تو پھر رات دن سے بھی روشن نظر آئے گی۔ تیری آنکھوں میں وہ روشنی ہو جسے دیکھ کر یہ کہا جا سکے یہ ستارے اگر اس قدر روشنی دیں تو پھر رات دن سے بھی روشن نظر آئے گی۔ تم جیو اور ایسے جیو جیسے جینے کو جینا کہے سب جہاں، جب بھی اہل قلم اہل دنیا کو کوئی نصیحت لکھے یا کہ اپنے کسی بھی پیارے کو کوئی وصیحت لکھیں تو لکھیں یوں جیو زندگی، زندگی یوں جیو۔ خطا ہے تو خطائیں بند کر دو، خطا ہے تو خطائیں بند کر دو، سنو ہم پر عطائیں بند کر دو۔ کبھی پانی کبھی رستے کی بندش، چلے بس تو ہوائیں بند کر دو۔ کبھی پانی کبھی رستے کی بندش، چلے بس تو ہوائیں بند کر دو۔ میرے ہجرت زدہ شاہین لوگوں سنو یہ کائیں کائیں بند کر دو۔ میرے ہجرت زدہ شاہین لوگوں سنو یہ کائیں کائیں بند کر دو۔ پر ہمیں یوں بھی یہاں رکنا نہیں ہے، ہمیں یوں بھی یہاں رکنا نہیں ہے، یہ کہنا جائیں جائیں بند کر دو۔ ہمیں یوں بھی یہاں رکنا نہیں ہے۔ اور ملاؤ وقت کی آنکھوں سے آنکھیں، ملاؤ وقت کی آنکھوں سے آنکھیں، یہ آئیں بائیں شائیں بند کر دو۔ ملاؤ وقت کی آنکھوں سے آنکھیں، یہ آئیں بائیں شائیں بند کر دو۔ ایک شعر آخری شعر کی: اس کا جانا موت تھا اور آج تک، اس کا جانا موت تھا اور آج تک موت پر قابو نہ پایا جا سکا۔ یہ تھے جناب طارق بٹ۔ اس دوران ہمارے پاس تشریف لائے جناب ارشاد بٹ صاحب، ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیپی لینڈ کے پرنسپل جناب ادریس صاحب تشریف لائے، ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ منصف کھٹانہ صاحب تشریف لائے، ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک اعلان آزاد جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی کی طرف سے، جو آپ احباب کے پاس کلام موجود ہے وہ یہاں پہ موجود ہیں کشمیر کلچرل اکیڈمی کی طرف سے۔ عبدالخالق صاحب آپ اپنا کلام ان تک پہنچائیں گے، اور کشمیر کلچرل اکیڈمی کا نمائندہ مجلہ تہذیب اس کے اندر جو ہے وہ اس کو شامل کیا جائے گا۔ اب میں بلا تاخیر دعوت دوں گا اسٹیج پر آنے کے لیے سید محمد علی صاحب، باہر کے ایک اور خوبصورت نوجوان شاعر، اور آنے والے شعراء کرام سے گزارش ہوگی کہ وہ وقت کا بھی خاص خیال رکھیں گے۔ ایک بستی ہے وہاں اونچے گھروں کے پیچھے، ایک بستی ہے وہاں اونچے گھروں کے پیچھے، سسکیاں بند ہیں بوسیدہ دروں کے پیچھے۔ کیا عجب شخص ہوں پیغام اسے بھیج کے بھی، کیا عجب شخص ہوں پیغام اسے بھیج کے بھی، خود چلا آیا ہوں میں نامہ بروں کے پیچھے۔
کیا جب شخص پیغام اسے بھیج کے بھی خود چلا آیا ہوں میں نامہ بروں کے پیچھے. تمہارا ملنا بھی ایک مصیبت سے کم نہیں ہے. تمہارا ملنا بھی ایک مصیبت سے کم نہیں ہے. تمہارے ملنے سے ایک زمانہ خفا ہوا ہے. کئی زمانوں سے میں محبت کا دیوتا ہوں. کئی زمانوں سے میں محبت کا دیوتا ہوں. کئی زمانوں سے سانس میرا رکا ہوا ہے. کئی زمانوں سے میں محبت کا دیوتا ہوں. کئی زمانوں سے سانس میرا رکا ہوا ہے. یہ میرے ہاتھوں میں نقشہ جنگ ہے کہ جس پر یہ میرے ہاتھوں میں نقشہ جنگ ہے کہ جس پر علم ہے، خیمہ ہے اور دریا بنا ہوا ہے. یہ میرے ہاتھوں میں نقشہ جنگ ہے کہ جس پر علم ہے، خیمہ ہے اور دریا بنا ہوا ہے. کسے خبر تھی کہ وہ فقیرن ہے شاہزادی. کسے خبر تھی کہ وہ فقیرن ہے شاہزادی کہ جس کے ہاتھوں پہ نام میرا لکھا ہوا. میرے قبیلے میں عشق کی دو نشانیاں ہیں. میرے قبیلے میں عشق کی دو نشانیاں ہیں. کہیں پہ مکہ کہیں پہ کربل بنا ہوا ہے. جو ان کے رنگ میں آتے ہیں چلے جاتے ہیں. جو ان کے رنگ میں آتے ہیں چلے جاتے ہیں. ہجر کا جشن مناتے ہیں چلے جاتے ہیں. گاؤں والے ہیں نہیں ہم پہ بھروسہ کرنا. گاؤں والے ہیں نہیں ہم پہ بھروسہ کرنا. ہم تو آتے ہیں کماتے ہیں چلے جاتے ہیں. گاؤں والے ہیں نہیں ہم پہ بھروسہ کرنا. ہم تو آتے ہیں کماتے ہیں چلے جاتے ہیں. وہ جو آساب پہ تاری میرے ہوتے تھے کبھی. وہ جو آساب پہ تاری میرے ہوتے تھے کبھی. اب تو بس ذہن میں آتے ہیں چلے جاتے ہیں. تم سے وابستہ امیدیں نہیں ٹوٹی اب تک. تم سے وابستہ امیدیں نہیں ٹوٹی اب تک. بس یہی تم کو بتاتے ہیں چلے جاتے ہیں. فریق عذاب سے اپنی نجات ہو جائے. فریق عذاب سے اپنی نجات ہو جائے. حضور بات ہماری جو نعت ہو جائے. حضور بات ہماری جو نعت ہو جائے. غزل سے کچھ شعر کے مجھ سے کتنا بہتر نکلا. مجھ سے کتنا بہتر نکلا جو بھی دل سے باہر نکلا. جو بھی دل سے باہر نکلا. ایک دن آخر ان ہونٹوں سے ایک دن آخر ان ہونٹوں سے نام ہمارا فر نکلا. ایک دن آخر ان ہونٹوں سے نام ہمارا فر نکلا. سب کی خبریں رکھنے والا سب کی خبریں رکھنے والا دل کا کتنا بے گھر نکلا. دل کا کتنا بے گھر نکلا. ایک دن خود پر حملہ کرنے ایک دن خود پر حملہ کرنے میں بھی لے کے لشکر نکلا. حملہ کرنے میں بھی لے کے لشکر نکلا. ایک اور غزل سے کچھ شعر کے بس یہی وقت ہے بس یہی وقت ہے قیمتی وقت ہے. بس یہی وقت ہے قیمتی وقت ہے. پھر وہی بے رخی پھر وہی وقت ہے. پھر وہی بے رخی پھر وہی وقت ہے. ذہن و دل سے نکل ذہن و دل سے نکل شاعری وقت ہے. ذہن و دل سے نکل شاعری وقت ہے. جو چلت ہے ابھی جو چلت ہے ابھی آخری وقت ہے. جو چلت ہے ابھی آخری وقت ہے. خود کو انسان کر آدمی وقت ہے. خود کو انسان کر آدمی وقت ہے. تم اگر آؤ تو وقت ہی وقت ہے. تم اگر آؤ تو وقت ہی وقت ہے.
नम से कुछ करके ढूंढते भी नहीं हैं सुकून है खुदा, ढूंढते भी नहीं हैं सुकून है खुदा, हमको है ही नहीं है जुनून है खुदा। देखते हैं जिसे वो नहीं दिख रहा, सोचते हैं जिसे वो नहीं हो रहा। हमको कहना है जो वो नहीं कह रहे, और कहते हैं जो वो समझते नहीं। एक आवाज़ है जो नहीं जा रही, एक सदा है जिसे हम नहीं सुन रहे, एक घुटन है जो महसूस करते नहीं, मर रहे हैं जो हम रोज़ मरते नहीं। जी रहे हैं मगर तुझको मालूम है, दिल नहीं लग रहा, दिन नहीं कट रहा, दिल नहीं लग रहा, दिन नहीं कट रहा। दो तीन शेर के सिर्फ इतना ही नहीं है कि सुखन चीखता है, सिर्फ इतना ही नहीं है कि सुखन चीखता है। मैं हूँ कश्मीर मेरा सारा बदन चीखता है, मैं हूँ कश्मीर मेरा सारा बदन चीखता है। चीखता हूँ कि मेरी चीख सुनी जाए कहीं, चीखता हूँ कि मेरी चीख सुनी जाए कहीं। मैं अगर चीख न पाऊँ तो कफन चीखता है। ऐसी जन्नत के रवां जिसमें हैं खून की नहरें, बागबां चीखते हैं सारा चमन चीखता है। दिन 2-4 ते वारो खलियो, दिन 2-4 ते वारो खलियो, उसते बाद खसारो खलियो। दिन 2-4 ते वारो खलियो, उसते बाद खसारो खलियो। 2 कड़ियां वाहन खली थी, 2 कड़ियां वाहन खली थी, साला साल नजारो। 2 कड़ियां वाहन खली थी, साला साल नजारो खलियो। दिल के खून को गारो लायो, तद जा प्यार को टारो खलियो। बहुत अच्छे। माजिद अफसर साहब के लिए 2 कड़ियां वाहन खली थी, साला साल नजारो खलियो। दिल के खून को गारो लायो, तद जा प्यार को टारो खलियो। पारसाई का दुख समझते हैं, पारसाई का दुख समझते हैं, पारसाई का दुख समझते हैं, नारसाई का दुख समझते हैं। पारसाई का दुख समझते हैं, नारसाई का दुख समझते हैं। और ये भी एहसान है मेरे वालिद, मेरे भाई का दुख समझते हैं। ये भी एहसान है मेरे वालिद, मेरे भाई का दुख समझते हैं। देर पाई के जुनून ने यूं किया अपना मुरीद, देर पाई के जुनून ने यूं किया अपना मुरीद। हिजर अपने नाम से मौसूम करना पड़ गया। मैं खुदा की खोज में था जब मिला उसका सुराग, मैं खुदा की खोज में था जब मिला उसका सुराग। फिर मुझे अपना पता मालूम करना पड़ गया। खुदा की खोज में जब मिला उसका सुराग, फिर मुझे अपना पता मालूम करना पड़ गया। और पैकरे तरतीब से कहने थे बेतरतीब दर्द, सो मुझे किस्सा मेरा मंजूम करना पड़ गया। पैकरे तरतीब से कहने थे बेतरतीब दर्द, सो मुझे किस्सा मेरा मंजूम करना पड़ गया। और गुफ्तगू में कह गई उसको हड़प्पा है पसंद, मुझको अपनी ज़ात को माधूम करना पड़ गया। और गज़ल के शेर के रात भर जाग मुझे देख सितारा हुआ हूँ, रात भर जाग मुझे देख सितारा हुआ हूँ। रोशनी किसने कहा तुझसे मैं हारा हुआ हूँ। तेरी खुशियों का चमनजार है मुझ में मदफून, मैं वही वक्त हूँ जो तेरा गुजारा हुआ। जो खेल तमाशे सरे बाजार हैं प्यारे, जो खेल तमाशे सरे बाजार हैं प्यारे, बर्बादी इंसान के आसार हैं प्यारे। और मत देख उलझ जाएगा कार जहां में, मत देख उलझ जाएगा कार जहां में, तमसील है इसमें सभी किरदार हैं प्यारे। मत देख उलझ जाएगा कार जहां में,
तमसील है इसमें सभी किरदार हैं प्यारे। और हम मीर की मंजिल के ही राही हैं हमें भी, हम मीर की मंजिल के राही हैं हमें भी, इस दहर में बस इश्क के आज़ार हैं प्यारे। और सुन जॉन की तकलीद न की है न करेंगे, सुन जॉन की तकलीद न की है न करेंगे, हम गालिब के मुकल्लिद हैं तरफदार हैं प्यारे। सुन जॉन की तकलीद न की है न करेंगे, हम गालिब के मुकल्लिद हैं तरफदार हैं प्यारे। एक गजल के अच्छा इशारा, हाथ मेरा है सितारा किसी और का है, हाथ मेरा है सितारा किसी और का है, उनकी जानिब से इशारा किसी और का है। और धूप की आग में मजदूर जलाता है बदन, धूप की आग में मजदूर जलाता है बदन, इसकी मेहनत पे गुजारा किसी और का है। और ये मदारी ने जो खेल लगाया है यहाँ, ये मदारी ने जो खेल लगाया है यहाँ, इस तमाशे में इशारा किसी और का है। और मैं हूँ वारिस मेरे अजदाद की मीरास है ये, मैं हूँ वारिस मेरे अजदाद की मीरास है ये, इस गुलिस्तान पे इजारा किसी और का है। और इसकी वहदत पे बहा लाख शहीदों का लहू, इसकी वहदत पे बहा लाख शहीदों का लहू, इसकी तकसीम का नारा किसी और का है। इसकी वहदत पे बहा लाख शहीदों का लहू, इसकी तकसीम का नारा किसी और का है। और बाद मुद्दत के खुला मुझ पे ये भेद कमाल, वो मुझे जान से प्यारा तो किसी और का है, हाथ मेरा है इशारा किसी और का है। हर एक बस्ती हर एक मोहल्ला, हर एक बस्ती हर एक मोहल्ला अटा हुआ है उदासियों से, हर एक गिरेबा हर एक दामन दरीदा तन है फटा हुआ है। हर एक गिरेबा हर एक दामन दरीदा तन है फटा हुआ है। उदास नस्लों के तर्जुमानो गुबारे जुल्मत छटा नहीं है, तो फिर ये रंगे खुमार कैसा, वतन में जश्न बहार कैसा। हर एक बस्ती हर एक मोहल्ला अटा हुआ है उदासियों से, हर एक गिरेबा हर एक दामन दरीदा तन है फटा हुआ है। उदास नस्लों के तर्जुमानो गुबारे जुल्मत छटा नहीं है, तो फिर ये रंगे खुमार कैसा, वतन में जश्न बहार कैसा। हर कोई जालिमों का तरफदार, हर कोई जालिमों का तरफदार है, बैते जब्र पर शाह को इसरार है। लाख गुजरेंगे अब हम पे दश्ते अलम, गर्दनें होंगी तिश्ना लबी में कलम, हमसे कायम रहे आगे ही का बरम। इस मुसीबत में ना लड़खड़ाएं कदम, बिक चुके करियाए जान के बाहों दर। इस कड़े वक्त में है दुआ बस यही, जिस्म की शाख पर सर सलामत रहें, अपने इनकार पर घर सलामत। नोहागर चश्मे तर दर बदर रेजा रेजा बदन, नोहागर चश्मे तर दर बदर रेजा रेजा बदन। ख्वाब की बेअमा बस्तियों में जीऊं, अपने बेगाने लोगों की बातें सुनूं, चुप रहूं दुख सहूं। बोलते क्यों नहीं और कितने बरस, बोलते क्यों नहीं और कितने बरस, बोलते क्यों नहीं मेरे चारा गरो। खत्म होंगी कभी ये मेरी सख्तियाँ, मेरे अतराफ से कब छटेगा धुआं, कब मिलेगी मेरी आगही को जुबां। खूने नाहक की दैयत मिलेगी मुझे, मनसबे आदमियत का तालब हूँ मैं, मसनदे आदमियत मिलेगी मुझे, कब तक ये अजियत मिलेगी मुझे। मनसबे आदमियत का तालब हूँ मैं, मसनदे आदमियत मिलेगी मुझे, कब तक ये अजियत मिलेगी मुझे। जहर पीना पुरानी रवायत मेरी, जहर पीना पुरानी रवायत मेरी, ये रिवायत है आदत नहीं। बेजुबान मुझको समझे है खल्के खुदा, ना खुदा बरते रखते सफ़र की तरह।
अब मुकद्दर में रहती है कितनी सजा, बोलते क्यों नहीं और कितने बोलते क्यों नहीं और कितने बरस। नज़म एक इतवार का होता, मेरा घर मेरे हमसाए के कब्जे में है, मेरा घर मेरे हमसाए के कब्जे में है और मैं रसन पावा हूँ अपने सहन के कुंजे विराम में। न जाने कितनी सदियां हो गई इस कैद में मुझको, अजब रंगे तहय्युर है तेरी दुनिया में है मालिक। मेरे सब बेवफा मुझसे वफादारी के तालब हैं, वफा का और ऐसा का सबक मुझको पढ़ाते हैं। मेरे आका मेरी रस्सी को मेरी दुम बताते हैं। जरा और जरी अजब किस्मत के मारे हैं कशफ मीरा तेरे बासी, अजब किस्मत के मारे हैं कशफ मीरा तेरे बासी। ये रोगी प्रेम के मारे नदी के दो किनारे हैं, नदी के दो किनारों में बज़ाहिर एक बारिश से भी कम है फासला, लेकिन कई सदियों की दूरी है। ये कैसा फासला है कि जो इनसे तय नहीं होता। न जाने कितने कर्नों से नदी के उस किनारे पर जरी और इस किनारे पर जरा एक दूसरे को हसरती आंखों से तकते हैं, कभी एक दूसरे का नाम लेकर गीत गाते हैं, कभी आवाज देते हैं, मोहब्बत हम के दुश्मन इन्हें मिलने नहीं देते। उन्हें जज्बात पर काबू नहीं रहता, पटकते हैं चट्टानों से वो अपने सर, वो यक आवाज होकर रोने लगते हैं। मगर ये सब मुशक्कत कार्य लाहासिल ही होती है कि जब दोनों तरफ के मोर्चों से तोपों और बंदूकों वाले जहरे बारूदा उगलते हैं। कोई आवाज कानों में नहीं पड़ती, कोई आवाज कानों में नहीं पड़ती। फिजा में धारती हैं वहशतें और दहशतें उस दम नदी के, और इस वहशत ज़दा माहौल में भी नदी के इस किनारे पर जरा और उस किनारे पर जरी एक दूसरे के ख्वाब बनते हैं, मिलन के गीत गाते हैं, मोहब्बत आम की शम्में जलाते हैं। बहुत शुक्रिया, एक बार फिर आप तमाम अहबाब का शुक्रगुजार हूँ कि आप एक मतलब मौजूदा सूरत कि मेरे गर्गो बार को भी ये किसका सहारा है, मेरे गर्गो बार को भी ये किसका सहारा है, मुझको पानी देने वाला लकड़हारा है। मेरे गर्गो बार को भी ये किसका सहारा है, मुझको पानी देने वाला लकड़हारा है। एक मतलब और एक शेर कि फिजा को इतना भी क्या है गुरूर, फूल खिलते हैं। फिजा को इतना भी क्या है गुरूर, फूल खिलते हैं। ज़मीन को आता है ताज़ा शऊर, फूल खिलते हैं। और तुम्हारी बातों से आने लगी है एक खुशबू सी, तुम्हारी बातों से आने लगी है एक खुशबू सी। तुम्हारे मन में कहीं जरूर फूल खिलते हैं। कुछ इशारे कि ना इब्तिदा ही कहीं से ना इख्तिताम हुआ, ना इब्तिदा कहीं से ना इख्तिताम हुआ। सफर जहां से था होना वही तमाम हुआ। और दयारे दिल से चले हैं तो फिर खबर न हुई, दयारे दिल से चले हैं तो फिर खबर न हुई। किधर सफर हुआ उनका, कहाँ कयाम हुआ। और शेर अर्ज़ है कि कोई तो आज के फिरौन को भी खतरा था, कोई तो आज के फिरौन को भी खतरा था। जबी तो शहर में बच्चों का कत्लेआम हुआ। और मेरे तो हाथ से तलवार गिर गई उस दम, मेरे तो हाथ से तलवार गिर गई उस दम। सफे वजू से जब एक दोस्त बेनियाम हुआ। और ख्यालों ख्वाब का पैकर वजूद में आए, ख्यालों ख्वाब का पैकर वजूद में आए। वो मेरी जात से बाहर वजूद में आए। और गले लगाए तो जिसको वजूद खो बैठे, गले लगाए तो जिसको वजूद खो बैठे। जिसे लगाए तो खोकर
वजूद में आए और हम ऐसे ठहरे हैं मोजज़ नमा की सहरा में, हम ऐसे ठहरे हैं मोजज़ नमा की सहरा में, कदम रखें तो समंदर वजूद में आए। हम ऐसे ठहरे हैं मोजज़ नमा की सहरा में, कदम रखें तो समंदर वजूद में आए। और शेर आपकी नजर कि ये नर्म कोई नहीं है हमारी कमजोरी, ये नर्म कोई नहीं है हमारी कमजोरी, बदलते लहजा तो पत्थर वजूद में आए, बदलते लहजा तो पत्थर वजूद में आए। तो आखिर शेर अर्ज़ है कि हमारे बाद सुना है कि जंग जारी रही, हमारे बाद सुना है कि जंग जारी रही, हमारे नाम के लश्कर वजूद में आए। कि आपको इसका मतलब समझ में आएगा। ये आजकल तेरे शेरों में जिक्र है जिसका, ये आजकल तेरे शेरों में जिक्र है जिसका, इसे कुछ और कहो ये कहाँ मोहब्बत, इसे कुछ और कहो ये कहाँ मोहब्बत है। ये जैसे कि फजल अकील साहब ने वो शेर पढ़ा था, हर गुल हवस ने हुस्न परस्ती शियार की, अब आब रुए शेवे अहले नजर गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में अब शुरू कर रहा हूँ मैं पहले। इंतहाई मोहतरम जनाब शफीक अली साहब, डायरेक्टर जनरल आज़ाद जम्मू कश्मीर कल्चरल अकेडमी, प्रोफेसर अतीक साहब, जनाब मुनीर मुमताज कियानी साहब, हमारे तमाम दोस्त जो यहाँ मौजूद हैं और वो तमाम दोस्त जो यहाँ मौजूद थे और अब जा चुके हैं। दिलशाद साहब ने कहा कि 19 बरस ये तुलू अदब को हो गए, तुलू अदब को हो गए हैं 21 बरस। ये 21 बरस की 12 तंजीम है और इस तंजीम का पिछले 18 साल से दारोमदार इस एक शख्सियत पर है जो मेरे दाएं हाथ बैठी हुई, वो इस वक्त भी बेचारा वो फिर की तरह फिर रहा है और इंतजाम कर रहा है। और हमारी जानब पहली मरतबा मुतवज्जो हुई है जम्मू कश्मीर आज़ाद जम्मू कश्मीर कल्चरल अकेडमी। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। चलिए आप आए तो सही, आपने इस तरफ तवज्जो तो की, आपने शुरू से लेकर आखिर तक तो नहीं, चलो एक आध सेशन मिस किया होगा, आपने शेर के मियार का अंदाजा लगाया होगा कि शेर का मियार की शायरी कहते किसको है, शेर के कहा किसको जाता है, शेर के अंदर कौन कौन से लवाज़मात होते हैं और शायर मुआशरे के दुख को किस तरह पहचानता है और उसे बयान किस तरह करता है। बयान करने के अलग अलग अंदाज है। एक हुस्न का एक फूल का मजमून हो तो 100 रंग से मालूम, वीर अनीस कह गए हैं, यहाँ एक ही मौजू है और बार बार बयान किया जा रहा है। और आज के जो नौजवान लड़के हैं इनकी तशबीहात, अलामात, इस्तिआरे, किनाए, ये सारे के सारे इतने मुतनव्वी हैं कि महसूस हो रहा है कि एक नया अदब जो है वो कास्ट हो रहा है, अदब जो है अपने एक अलग अध्याय की गाना पड़ रहा है। मेरे जहन में ये बात आ रही है जनाब साहब कि आप इसकी तरफ भरपूर तवज्जो दें। आप लिटरेचर की पढ़ाई के भी जिम्मेदार हैं, आप कल्चर की पढ़ाई के भी जिम्मेदार हैं। कल्चर बनता है 4 चीज़ों से, सिर्फ नाच गाना कल्चर नहीं है। कल्चर बनता है 4 चीज़ों से, जिसको आप तहजीब कहते हैं, सकाफत कहते हैं। ये 4 चीज़ जो बनते हैं उनमें नंबर 1 पर जुबान है, बुनियादी तौर पर जुबान है।
सईद अहमद खान ने और बाकी जो अकबर आबादी और दूसरे जो लोग थे उन्हें इख्लाफ ये था कि सईद अहमद खान को ये कह के भेजा गया था यहाँ से कि वहाँ से नए जुबान नहीं लगे, वहाँ से टेक्नोलॉजी लगी। सईद अहमद खान वहाँ से जुबान उठा के लाए और उस जुबान में साथ में तहजीब लाई, वही जुबान साथ अखलाक ले आई, वही जुबान के कृष्ण हैं कि आज हमारा बंदा यहाँ हिंदुस्तान में बैठा हुआ, पाकिस्तान में बैठा हुआ, बांग्लादेश में बैठा हुआ, श्रीलंका में बैठा हुआ, कश्मीर में बैठा हुआ बंदा अपने आप को लॉर्ड माउंटबेटन का वारिस समझता है। इस मूर्ति का, इस खमीर का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। मेरे जहन में ये बात आ गई है कि आप जुबान पर तवज्जो दें, इसके जो आदात, जुबान से आदात वजूद में आती हैं, जुबान से रिवाज वजूद में आते हैं, जुबान से बहुत सारी चीज़ें और चीज़ मामला आपके हल हो जाएंगे। लिबास है, खाना पीना है, रिहाइश है, ये 4-5 चीज़ें हैं जो इसकी अलामत होती है तहजीब की। और तहजीब सबसे तहजीब जिस्म है सकाफत का। इन सारी चीज़ों में बुनियादी चीज़ ज़ुबान की है। और ज़ुबान में हमारे, हम कश्मीर वाले इस लिहाज से फख्र करते हैं कि पिछले 150 बरस से राजा प्रताप सिंह के ज़माने से कश्मीर की कौमी ज़ुबान और सरकारी ज़ुबान उर्दू है। कश्मीर में कश्मीरी एक पोर्शन में बोली जाती है। शीना जो मुख्तलिफ 27 पोर्शन है शीना के, जो 27 हिस्सों में बोले जाते हैं। डोगरी एक पोर्शन में बोली जाती है, पंजाबी एक पोर्शन में बोली जाती है, पहाड़ी एक पोर्शन में बोली जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़ुबान जो बोली और समझी जाती है वो है उर्दू। हमें 1970 से उर्दू सरकारी ज़ुबान है। 1985 में हमारे साथ अहमियत ये हुआ कि वो जो 1970 का नोटिफिकेशन था उसमें अमेंडमेंट हुई और उस अमेंडमेंट में सरकारी खत मुताबिक अंग्रेजी को वो कर दिया गया, इजाज़त दे दी गई कि इजाज़त वो इसमें पहले ये तो था कि 1980 तक कोई सरकारी नाज़िम अंग्रेजी में दस्तखत नहीं कर सकता था, उसके तमाम मामला पर उर्दू में दस्तखत किए जाते थे, लेकिन उसके बाद पाबंदी खत्म हो गई। मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि ये खिताब बहुत ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरूरत है। इस वक्त मुल्क में इत्तेहाद की जरूरत है, यकजहती की जरूरत है। जिस यकजहती का रोना सारे के सारे लोग रो रहे हैं, वो यकजहती सियासी मामलात में नहीं आएगी जब तक कि दानिशमंद उसके अंदर मुतवज्जो नहीं होंगे। नजरिए दानिशमंद देते हैं, नजरिए वो जो सोचने वाले जुबान देते हैं, सियासतदान बोलने वाले जुबानें होती हैं, वो अमल करने वाले लोग होते हैं, वो अमल करने वाले हैं। थिंक टैंक पीछे कोई और होता है, तो इनकी तरफ तवज्जो दें, यह आपको बेटर रिजल्ट्स फराहम करेंगे। कल्चरल एकेडमी जो है वो पूरे आज़ाद कश्मीर में एक जान फैलाए। कल्चरल एकेडमी पूरे आज़ाद कश्मीर में एक जान फैलाए, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर इसका एक दफ्तर हो और वो दफ्तर जो है आपके मदद में काम करे। वहाँ के लोकल जो लोग हैं या पूरे डिस्ट्रिक्ट में या पूरे डिवीजन में जो लिखने वाले, कहने वाले, बोलने वाले, समझने वाले, सोचने वाले लोगों का इस्तेमाल हो, एक जगह उनको वो वहाँ बैठ के सोचे समझे, मसाइल को समझने की सलाहियत हो उनमें और मसाइल को हल करने की सलाहियत हो उनमें। ये आप इस वक्त पूरे आज़ाद कश्मीर की रूह के तौर पर, पूरे आज़ाद कश्मीर के जिस्म में एक रूह के तौर पर काम कर सकते हैं अगर आपकी तंजीम और आपका दल फ़ाल है। हमारे साथ हमारा जो इस वक्त शिफा ये रहा है कि मकबूजा कश्मीर में, जिसको हम बहुत मुत्तहिम करते हैं, जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी पूरे बड़े सगीर में, पूरे बड़े सगीर में उसका ऑफिस है और वो हमारे आज़ाद कश्मीर के लोगों की भी वो रहनुमाई करती है और उनकी इमदाद भी करती है।
اور وہ جو کہنے والے اور لکھنے والے ہیں ان کی زندگی بھی کرتی ہے، ان کو اور بھی کرتی ہے، اور ان کے آگے جو ہے وہ آگے فروغ کا جس پبلک بنتی ہے۔ بے شمار کتابیں ہر سال جموں کشمیر جموں اکیڈمی اور سری نگر اکیڈمی شائع کرتی ہے۔ ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس بجٹ نہیں ہے۔ میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح کے لوگ تمام ماڈلس پر آپ کو مل جائیں گے، آپ ان کی قوت کو اپنی قوت کے طور پر استعمال کریں۔ یہ بولنے والے زبانیں ہیں، یہ لکھنے والے ہاتھ ہیں، لکھنے والے طلب ان کے پاس ہیں، یہ سوچنے والے لوگ ہیں۔ یہ اگر آپ کے اسٹرینتھ بن گئے تو آپ کو بے شمار بجٹ جو مل جائے گا۔ محبت ہے، روح کون و مقام محبت ہے، باقی سب جسم جام محبت ہے، باقی سب جسم جام محبت ہے۔ یہ وجود و عدم مکانی ہے، یہ وجود و عدم مکانی ہے، ماورائے مقام محبت ہے۔ یہ وجود و عدم مکانی ہے، ماورائے مقام محبت ہے، جذب باہم کہا گیا ہے جسے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی تھی، جذب باہم کہا گیا ہے جسے، کچھ نہیں ہے میاں محبت، کچھ نہیں ہے میاں محبت ہے، حسن خود ہے ضمیر آئینہ، حسن خود ہے ضمیر آئینہ، پیش شیشہ آیا محبت ہے، پیش شیشہ آیا محبت ہے۔ اور شعر ہے سب کے سب آستان جزیرے ہیں، سب کے سب آستان جزیرے ہیں، اور یمے بے قرار محبت، اور یمے بے قرار محبت ہے۔ بے خودی وصف خارجگی ہے اگر، بے خودی وصف خارجگی ہے اگر، خواجہ خواجگاہ محبت ہے۔ بے خودی وصف خارجگی ہے اگر، خواجہ خواجگاہ محبت ہے۔ رہبرو رہنماؤ زاد سفر، رہبرو رہنماؤ زاد سفر، منزلو کارواں محبت ہے، روح کون و مقام محبت ہے، باقی سب جسم جام محبت ہے۔ بہت بہت شکریہ، میرے ہمارے سے تقریر کرانے کا آپ کا شکریہ، اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کی امت میں سے پیدا فرمایا اور ہمیں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جناب ایمان اعزاز پروفیسر شفیق صاحب، میرے بھائی نہایت ہی مداغر شہباز گردیزی صاحب طلوع ادب سے، پروفیسر عتیق صاحب، چودھری منصف کھٹانہ صاحب تاج رہنما، پرنسپل ہیوی لینڈ اسکول منیر قیامی صاحب، اے ڈی کلچرل اکیڈمی اسٹیج سیکرٹری صاحب، شعراء کرام، ادیب حضرات، سامعین عزیز وقار، سب سے پہلے تو میں اس بات کے اوپر آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں تحدید سے پہنچا، وہ قصدن نہیں ہے کہ میں کوئی جان بوجھ کے یا کوئی اس طریقے سے، کچھ لوگ جان بوجھ کے پروگراموں میں لیٹ جاتے ہیں اپنی اہمیت کو بڑھانے کے لیے، ان چیزوں کے میں سخت خلاف ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں میں پہلے بیٹھا ہوں باقی لوگ بعد میں آئیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل صورت حال کچھ اس طرح کی بنی ہوئی ہے کہ میں نکل رہا تھا، مجھے کال آئی، ایک میٹنگ تھی عام پی ایم صاحب نے کال کی ہوئی تھی، تو مجھے بھی وہاں پر جانا پڑا اور میں تقریباً آدھی چھوڑ کے آیا، میں کیونکہ میری خواہش تھی، میں پہلے آیا شہباز گردیزی صاحب اور کچھ دیگر دوستوں سے ملا، نجوی صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے، ان کا نام رہ گیا تھا، تو
اس کے بعد میری ایک ایفرٹ تھی کہ میں باغ جاؤں، اور باغ چونکہ مجھے ایک باغ کے اندر ایک ایسی زمین نظر آئی جو بڑی زرخیز تھی، لیکن آنے میں کوئی تھوڑا سا لیٹ ہوا، لیکن میں نے پھر بھی کہا کہ میں باغ جاؤں گا اور آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھوں گا، اور جو تاخیر ہوئی اس کے اوپر میں معذرت چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ معذرت قبول کر لیں گے۔ میرے بھائیوں، جو آج کا پروگرام بیسیکلی جشن آزادی پاکستان کے حوالے سے تھا، جب ہم نے یہ ترتیب دیا تو اس وقت یہ 5 اگست والا واقعہ نہیں ہوا تھا، لیکن 5 اگست کو انڈیا نے جس کمزوری کا مظاہرہ کیا اور 70 سالہ کشمیریوں کی تاریخ کو دبانے کی کوشش کی، جو تحریک تھی اس کو دبانے کی کوشش کی، اس کے اوپر پوری قوم یکجا ہوئی، پوری قوم اکٹھی ہوئی، اور آپ نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ اس دفعہ کا جشن آزادی وہ کشمیر کے ان شہیدوں، ان مظلوموں اور تحریک آزادی کشمیر کے لیے کوشش کرنے والوں کے نام کی جائے گی۔ تو آج کا یہ دن جو بات کی سرزمین، یہ بھی وہ سرزمین ہے کہ جس نے بڑے بہادر ثبوت پیدا کیے، مجاہد پیدا ہوئے، شہید ہوئے، غازی ہوئے۔ تو مجھے یہ بھی بڑی خوشی ہے کہ آج یہ دن ہم ان کے ساتھ مل کر منا رہے ہیں۔ پروفیسر صاحب نے نہ کوئی خطیب ہوں اور نہ ہی آپ جیسا علم ہے جو اس محفل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، میرے پاس وہ الفاظ بھی نہیں میں وضع کر سکوں، لیکن شہیدوں کے بارے میں ایک شعر ہے، میرا نہیں ہے کسی کا کہا ہوا ہے، وہ گوش گزار کرتے ہوئے آگے چند گزارشات کروں گا کہ ایک شہید وفا جان نثار وطن، ایک شہید وفا جان نثار وطن، جن پہ نازا رہے گی عروس چمن، بہر آزادی خطہ کاشمر، بہر آزادی خطہ کاشمر، نقد جاں وار کے ہو گیا ہے امر۔ شاید میرا پڑھنے کا انداز وہ نہیں ہے جو آپ کا پیارا خوبصورت انداز ہے۔ میرے بھائیوں، کہ مجھے آج یہاں پہ آ کر اتنا اچھا لگا، جس طرح پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے، میں سب سے پہلے پروفیسر صاحب آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ جو آپ نے عشق دم جبرائیل یہ کتاب لکھی، بلا شبہ یہ موضوع ایسا ہے کہ ہر ایک کے سمجھ میں آنے کا موضوع نہیں ہے۔ محبت تک تو آپ نے بات سمجھ آتی ہے جو دنیا میں آج کل رائج ہے، جو آپ نے شعر بھی پڑھا، لیکن عشق تک پہنچنے کے لیے بڑے مراحل ہیں اور بڑے کٹھن مراحل ہیں، وہاں تک پہنچنے میں کوئی دیر لگتی ہے۔ تو جو میں نے آپ کی کتاب سرسری طور پر دیکھی، جو موضوع اس کے اندر آپ نے رکھا، بلا شبہ وہ میرے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے پڑھنے کا موضوع ہے، اور وہی عشق جو ہے وہ ہماری آخرت کا توشہ بن سکتا ہے، جو ہماری آخرت کی رہنمائی کر سکتا ہے، وہ صرف یہی عشق اور یہی کتاب ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پڑھا جائے، اور جو مصنف نے کوشش کی ہے اللہ ان کی اس کوشش کو بھی قبول فرمائے، اور اللہ آپ کے علم کے اندر، آپ کے زہد و تقویٰ کے اندر مزید اضافہ فرمائے۔ طلوع ادب نے جو ہمارے ساتھ تعاون کیا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں نے ان سے بات کی، اس کے بعد شہباز گدئی صاحب، ان کی پوری ٹیم یہاں پہ حاضر ہوئی، جہاں پہ میڈیا کے لوگ آئے، پریس کلب کے لوگ آئے۔ میں آپ تمام آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے، جہاں پہ مختلف زبانوں کے اندر، گوجری کے اندر اور اردو کے اندر شاعری ہوئی، بڑا اچھا لگا۔ بیر صاحب نے ہماری گوجری میں جو پڑھا، مجھے یہ زیادہ اچھا لگا کہ لوگ زبانوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور زبانیں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کوالٹی ہوتی ہے کسی بھی شخص کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے اسپیشل کلابیں ہونی چاہیے اگر کوئی دوسری نہ چاہیے۔ جہاں پہ پروفیسر صاحب نے بات کی کہ شاعر کی ایک سوچ ہوتی ہے اور ان لوگوں سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے، میں آپ کی اس بات سے 100% اتفاق کرتے ہوئے اس بات میں اضافہ کروں گا کہ وہ شاعر ہی تھا کہ جس نے پاکستان کا خواب دیکھا، وہ شاعر ہی تھا کہ جس نے اس قوم کو
आगे की तरफ ले जाने के लिए एक ख्वाब देखा और उस ख्वाब की ताबीर भी बयान की कि इस तरह का मुल्क हासिल किया जा सकता है। क्योंकि जो शायर होता है उसकी एक फिक्र होती है, उसका एक फलसफा होता है, वो सोचता है कि ये माशरा कैसा है, उस माशरे को कैसा होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि मैं आज यहाँ पे आने के बाद, बाग में आने के बाद, जो मुझे यहाँ से सबक मिला कि जो आपने कहा कि नहीं ना उम्मीद इकबाल अपनी इसके वीरा से जरा ना हो तो ये बड़ी बड़ी जरखेज है साथी कि बाग के अंदर जिस तरह नौजवान शुरा ने और बुजुर्ग शुरा जो आप जैसे लोग हैं जो इनकी सरपरस्ती फरमा रहे हैं, ना हमारा अदब मरेगा, ना हम लोग किसी से पीछे रह सकते हैं। इंशाअल्लाह हमारे जो नौजवान जो कल का हमारा खजाना बनेंगे, और मैं ये समझता हूँ ये यहाँ पे मुझे सबसे बेहतरीन चीज लगी जो मैं किसी भी जगह पे गया वो इस तरह की नहीं। प्रोफेसर साहब, मैं जब से कल्चरल एकेडमी में आया, मैंने आकर देखा, मैंने दोस्तों से पूछा कि कल्चरल एकेडमी करती क्या है। मैंने इसका एक्ट मंगवाया, फिर मैंने देखा इसके वसाइल क्या है। चूंकि मकासद का तयन इतना जबरदस्त कर दिया जाता है अल्फाज की हद तक, लेकिन हुकूमतें उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए बाद वसाइल नहीं मुहैया करती, वो कैपेसिटी रखने वाले लोग मुहैया नहीं करती जो आगे चलकर लोग उस जो आपके मकासद हैं उनकी तकमील कर सके। तो मैंने अपनी इस टीम से कहा, मैंने कहा भाई आपके वसाइल बिलाशुबा कम है, लेकिन हमारे मकासद जो हैं वो बहुत बुलंद है। तो हमने बजट को या अपने वसाइल को सामने रख के काम नहीं करना, बल्कि हमने अपने मकासद की बुलंदी को मद्देनजर रखते हुए काम करना, और इंशाअल्लाह हमें वसाइल ही मुहैया हो जाएंगे जब आप अपना कदम बाहर निकालेंगे। तो अल्लाह के फजल से हम अपने इन मकासद के अंदर बहुत हद तक कामयाब हो चुके हैं कि जिसकी वजह से साल डेढ़ के अंदर जो मैंने अपनी टीम के साथ मिलकर कोशिश की, तब आप तक आज हम पहुंचे और आपके गिले भी दूर हुए, और आपने जो बाइनल सतूर हमें अपना गिला किया कि पहले नहीं आ सके, लेकिन इसमें ये समझ लें कि आज हम अगर आए हैं तो इंशाअल्लाह अब हम आते रहेंगे, ये हमारी इब्तिदा है। लेकिन हमारे आने के लिए जो चीज जरूरी है उसके ऊपर भी मैं बात करता चलूं कि जो कम्युनिटी का तावन होता है, जो लोगों का, सोसाइटी का तावन होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लोग तावन नहीं करेंगे, आज आपने किया, आज आप जहां पे बैठे, आप तादाद में गिनने की हालत तक शायद अभी मुझे कम नजर आ रहे होंगे, लेकिन जो तबका यहाँ पे बैठा हुआ है, जिस लेवल के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं ये समझता हूं कि अगर हम आज चल के आए हैं तो नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो ये हाल कैसे बड़े से बड़ा हाल भी भरा होगा और लोगों तक हमारा पैगाम पहुंचेगा। मैंने आने के बाद सबसे पहले अवार्ड्स का बंदोबस्त किया कि जो लोग कल्चर के ऊपर, जो लोग जबानों के ऊपर, जो लोग अदब के ऊपर काम कर रहे हैं, उनकी कोई एप्रिसिएशन की जाए। तो मैं उसका स्टार्ट किया, मैंने 2 साल में अवार्ड दिए, और अवार्ड का जो पहले हमने, चूंकि हमारा दायरा अभी छोटा है, जो आपने जम्मू कश्मीर अकेडमी की बात की तो उसका क्या पहले हुआ, उसका बजट 50-60 करोड़ रुपए से जायद है, तो हम अभी उसके एतबार से कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारी अकेडमी ने ये 2-3 साल में जो अचीवमेंट्स हैं वो अल्लाह के मदद से बहुत हौसला अफजा है। हमने जो कल्चर, जो अदब के ऊपर, जो अपनी लोकल जबानों के ऊपर लिखने वाले लोग हैं, उनके अंदर लिखने वाले लोग हैं, फिलहाल उनको शामिल किया। इस दफा मैं उन लोगों को शामिल करने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपको सीधी बताऊं कि जो उर्दू में भी अगर लिखते हैं, इंग्लिश में भी लिखते हैं, लेकिन उसका लिखना वो हमारे अदब के बारे में हो, वो हमारे कल्चर के बारे में हो, जो कश्मीर के हवाले से किसी भी मौजू के ऊपर हो, तो मैं आज आपके सामने ऐलान करता हूं इंशाअल्लाह हम उस किताब को भी अवार्ड के लिए शामिल करेंगे और भी उसको भी हम साथ रखेंगे। तो इसके ऊपर भी आप लोग इसे तवज्जो दें। अवार्ड का सिलसिला जारी है। जो मेरा अब मिशन है, जिसकी इब्तिदा मैंने की है, जो बोर्ड का इजलास होना है, प्राइम मिनिस्टर साहब जिस दिन टाइम देंगे उस दिन जो मेरी सजेशन हैं वो मैंने तीनों डिवीजन हेडक्वार्टर्स के ऊपर सालाना अदबी
कॉन्फ्रेंसेस, मुशायरे और कल्चरल शो, इनके लिए मैंने सजेस्ट किया हुआ है कि हर साल तीनों डिवीजन हेडक्वार्टर्स के ऊपर, ये मुजफ्फराबाद जिस रबी में चाहिए, ये हर डिवीजन हेडक्वार्टर के ऊपर इसको लेके जाना चाहिए। और इंशाअल्लाह जिस दिन ये बोर्ड का इजलास हुआ, ये अप्रूव कराने में मैं कामयाब हो जाऊंगा और इंशाअल्लाह बाकायदगी से यहाँ पे प्रोग्राम होंगे और आप लोगों का तावन चाहिए होगा। आपकी जिम्मेदारी है कि हमारे साथ तावन करें, आप हमारा ख्याल रखें। तो हम मान से जो कुछ हो सका, हम रियासत का दायरे हैं, हम कोई एहसान नहीं करते किसी के ऊपर किसी जगह पे जाकर प्रोग्राम करके, हमारा मकसद भी यही है। लेकिन आप लोग जब इस तरह का रिस्पांस देंगे तो इंशाल्लाह हमारी तरफ से इससे ज्यादा रिस्पांस आएगा। और जब भी आप कभी बुलाएंगे इंशाल्लाह हम हाजिर आएंगे। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं जहाँ पे आऊँ, तो अभी 13-14 अप्रैल को मैंने मुजफ्फराबाद के अंदर एक कल्चरल प्रोग्राम कराया जश्न बारह के नाम से, जिसमें पाकिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से, हर जगह से हमने लोग बुलाए और उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इंशाल्लाह उस तरह का प्रोग्राम में कोशिश करूंगा आप लोगों का ताउन कर तो बाद के अंदर भी उस तरह का प्रोग्राम तरतीब दिया जा सके। तो बहुत सारे एजेंडे हैं आगे मेरे जिनको हमने तकमील करना है, लेकिन ये है कि आप स्टार्ट हुआ है और इंशाल्लाह हमारा और आपका ताउन जारी रहेगा। और जिस तरह की आपने आज हमारे साथ ताउन किया है, इसके ऊपर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि जाना है वापस मुझे अभी रात को 9 बजे फिर एक मीटिंग है, उसमें शिरकत करनी है। तो उसके बाद चूँकि 14 अगस्त को शायद असम्बली इजलास से मोहतरम इमरान खान साहब जनरल पाकिस्तान को भी खिताब करेंगे। बात यह है कि हम कश्मीरी हैसियत कौम, हमारा ताल्लुक, हमारी जो आरजू है वो पाकिस्तान है और हम पाकिस्तान के लिए दुआ गो हैं वो फलता फूलता रहे। और उसके साथ साथ हम ये भी यकीन रखते हैं कि पाकिस्तान भी कश्मीरियों को कभी फरामोश नहीं करेगा, बल्कि वो भी उसी तरीके से मोहब्बत का जवाब मोहब्बत के साथ देगा। अभी जो सूरत तारसों बनी है, कौन में बड़ी मायूसी है। मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत है, बहुत ज्यादा हम सबको भी बेसी तोड़नी चाहिए जो हम इस आजाद कश्मीर के अंदर रहते हैं। अगर हम अपने ऊपर नजर दुलाएं और जब मकबूजा कश्मीर की तरफ नजर दुलाएं तो उनमें और हमारे अंदर बहुत फर्क है। हम यहाँ पे एक अच्छे माहौल में हैं, पुरअमन माहौल में, लेकिन हम अखलाकी तौर पर भी उस तादाद के अंदर बाहर निकल कर उनके साथ यकजहती नहीं कर पाते जितना हमें उनके साथ मोहब्बत और प्यार के साथ रहना। तो उसके उनको दिखाना चाहिए कि इस वक्त मुश्किल में अगर आप हैं तो हम भी आपकी मुश्किल को महसूस कर रहे हैं, हम भी खुशी में के अंदर यहाँ पे नहीं बैठे हुए, बल्कि हमारा दुख दर्द आपका जो भी है हम उसके अंदर आपके साथ हैं। और यही मेरा मैसेज है कि हमें कश्मीर के उस पार बसने वाले लोगों को आज जश्न आज़ादी की तकरीब के अंदर खामोश नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको यकीन दिलाना चाहिए कि ये इंडिया जो 370 खत्म करे, 35 ए खत्म करे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इंडिया के आइन को मारने वाले तो नहीं है, वो अपने आइन में आजाद तब्दीलियां कर ले, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कश्मीर हमारा है और सारे का सारा है और इंशाअल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और हम पाकिस्तान के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे। और जो हमारे साथ इस वक्त पाक फौज है वो खड़ी है, सारे लोग जिस तरीके से खड़े हैं। मैं आगे पे फिर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के अभाव, प्रेस क्लब के लोग, तारिक साहब और उनकी पूरी टीम और जो बाकी अभाव जिनका मुझे नाम रह गया हो, अगर कोई नाराजगी नहीं करती, कुछ लोगों का नाम नहीं दिया थे, मुझे ये राधापुर से आए, बड़ा खूबसूरत शेर में आखिर में पड़ा जो पूरा निचोड़ है आज की इस तरीके आज़ादी के हवाले से। क्योंकि मैं खुद शायर नहीं हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ आप जैसे लोगों के साथ बैठ के कुछ सीख सकूँ, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान को अल्लाह वो क़यादत नसीब करे जिसकी क़यादत में हमारा कश्मीर भी आज़ाद हो जाए। रास्ते साहब ने हमारे साथी, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपनी कल्चरल अकेडमी के जोमार का शुक्रिया अदा करता हूँ, जनाब प्रोफेसर साहब आपका, प्रोफेसर अदीक साहब आपका। और ये मैं समझता हूँ कि इश्क दमे जबरील आप तमाम लोगों को पढ़नी चाहिए, ये खजीना है। और इसके बाद आपने लिखना बंद नहीं करना, अभी भी आपको ये जारी रखना चाहिए। और अल्लाह आपकी विकास में इजाफा फरमाए। ये लिबरा टीवी, ये जिनका मैं देख रहा हूँ
इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और ख्वाहिश रखता हूँ कि ये आपकी टीवी के ऊपर ये प्रोग्राम चलेगी और ताकि लोगों तक ये पहुँच सके। आप तमाम अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया। समा फराशी के मालिक हैं।